کھودتے ہیں, ہم اس کی کٹائی کرتے ہیں, ہم اس میں روڑی ڈالتے ہیں, بہت ہم کام کرتے ہیں, سریا ڈالتے ہیں, بجری ڈالتے ہیں, ریت سیمنٹ ہم ڈالتے ہیں اور اس کو پکا کرتے ہیں تاکہ ہماری بلڈنگ جو ہے وہ نیچے نہ بہ جائے. لیکن دیکھیں خدا نے پانی کے اوپر زمین کی بنیاد کو رکھا ہے. ہاللیلویا. کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ یہ عجیب بات ہے. اور 5 دن میں یہ سب عجیب پیدائش جب ہو چکی تو پھر ایک اور عجیب پیدائش سنیے. خدا نے مٹی لی اور اس نے آدم کو بنایا اور آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک اور پیدائش ہوا کی پیدائش جو ہے وہ عجیب پیدائش ہے. خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی, اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی. اب ذرا غور کریں, عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک پسلی نکالی, بے شک دل کے پاس سے نکالی, لیکن ایک پسلی نکالی, لیکن باقی یہ سب کچھ یہ سارے بدن کے اعضاء جو ہیں یہ کیسے بن گئے؟ یہ عجیب قدرت سے بن گئے. ہاللیلویا. میرا اور آپ کا خدا عجیب خدا ہے اور اس کی قدرت بھی عجیب ہے. وہ پتھروں میں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور جہاں پر نہیں بکھیرتا وہاں سے بھی اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. ہاللیلویا. اور کلام میں لکھا ان چیزوں کو جو موجود نہیں ہیں ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ پہلے ہی موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ذرا غور کے ساتھ سنیے گا. اس کے بعد خدا نے آدم اور حوا کا نکاح کیا, ان کو میاں اور بیوی قرار دیا اور کہا کہ جو پڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. اس کے بعد خدا نے یہ سسٹم بنا دیا اور 2 لوگ تھے جن کی پیدائش عجیب طریقے سے خدا نے کی. اس کے بعد خدا نے ایک سسٹم بنا دیا, ان کو میاں بیوی قرار دیا, بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. اور یہ طریقہ کار 4000 سال تک چلتا رہا. 4000 سال تک پہلے منگنی ہوتی, پھر نکاح ہوتا اور پھر اس کے بعد بچے پیدا ہوتے. لیکن سنیے, آج سے 2000 سال پہلے جب دنیا کو بنے ہوئے 4000 سال ہو چکے تھے تو خدا نے ایک اور عجیب پیدائش جو ہے وہ کر دی. آمین. وہ کیسے کر دی؟ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب یوسف کی منگنی مریم کے ساتھ ہوئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح اس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی اور اس کا شوہر یوسف چونکہ راست باز ہے اور وہ اپنی بیوی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا, اس لیے اس نے اس کو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. اور لکھا ہے خدا کا فرشتہ جو ہے اس نے اس کو خواب میں دکھائی دے کر اس سے کہا کہ جو کچھ تو سمجھ رہا ہے وہ نہیں ہے, یہ عورت راست باز ہے اور یہ پاک دامن عورت ہے, اس نے کوئی ایسا بیٹا کام نہیں کیا, یہ جو کچھ بھی اس کے پیٹ کے اندر ہے روح اس کی قدرت کے وسیلے سے ہے. خدا کا روح اس کے اوپر سایہ ڈالے گا اور لکھا ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس میں سے پیدا ہوگا اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ہاللیلویا. یہ ایک اور عجیب پیدائش ہو گئی. بغیر باپ کے کمواری میں سے خدا نے یسوع مسیح کو پیدا کر دیا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہے یسوع مسیح کی عجیب پیدائش. اب ہم یسوع مسیح کے کچھ اور بھی لقب جو اس کو دیے گئے ہیں, یسایا کی کتاب اور اس کے 9ویں باب کی 6 آیت. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. مکاشفہ 20ویں باب میں لکھا ہے جب یسوع مسیح کوہ زیتون کے پہاڑ پر آئے گا تو وہ پوری دنیا پر 1000 سال تک بادشاہی کرے گا اور ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا, خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے رہنے والے ہیں. ہر ایک گھٹنا یسوع مسیح کے سامنے جو ہے وہ جھکے گا, لیکن سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. اور یہ سلطنت کون دے رہا ہے؟
बाप दे रहा है। कौन दे रहा है? ये सल्तनत कौन दे रहा है? कलाम में लिखा है मत्ती की इंजील में और लूका की इंजील में कि खुदा अपने बेटे यीशु को, लिखा है, दाऊद का तख्त दोबारा अता करेगा। आमीन। और हम भी उसके साथ होंगे। हम भी पूरी दुनिया में सारे लोगों के सामने इंजील की मुरादी करेंगे और हम हुकूमत करेंगे और उसकी बादशाही में अमन है, चैन है। यशायाह की किताब में लिखा है 11वें बाब में कि वहां पर शेर और बकरी का बच्चा इकट्ठे रहेंगे और छोटा बच्चा सांप की बिल में हाथ डालेगा लेकिन सांप उसको नहीं काटेगा। उसके सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब होगा। हालेलुया। इसलिए उसका बाप अजीब है और कौवे में से जो पैदा होता है वो कौवा होता है, गधे में से जो पैदा होता है वो गधा होता है और इंसान में से जो पैदा होता है वो इंसान होता है। पर जो खुदा में से पैदा होता है वो खुदा होता है। जो काम बाप करता है वो ही बेटा करता है। आमीन। मेरे चलो, क्योंकि बाप अजीब है, कलाम में लिखा जो कुछ बाप करता वही बेटा करता है। बाप गुनाह माफ करता है, बेटे ने भी गुनाह माफ किए। बाप मौत जात करता है, बेटा भी मौत जात करता है। हालेलुया। लिखा है उसका नाम क्या होगा? अजीब होगा, अलग तलग, जिसका मतलब क्या है? अनोखा, अलग तलग, एक अनोखी बात। यानी इस जैसा कोई, इसकी कोई मिसाल ना हो, उसको कहते हैं अजीब, जिसको जहन तस्लीम ना करे। और सिर्फ उसका नाम ही अजीब नहीं बल्कि उसकी पैदाइश भी अजीब है। हालेलुया। पेशन गोई के मुताबिक, यशायाह 7:14 के मुताबिक वो कवाड़ी से पैदा हुआ और मीका 5:2 के मुताबिक वो बैतलहम में पैदा हुआ। और इसी तरह वो पेशन गोई के मुताबिक दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ और उसका नाम अजीब है। हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर एक जन्म का लंगड़ा भीख मांग रहा था और पतरस और यूहन्ना वहां दुआ करने के लिए जा रहे थे। उस लंगड़े ने कहा भीख मांगी, लेकिन खुदा के बंदे ने क्या कहा? सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, पर हम यीशु के नाम में तुझे हुक्म देते हैं, उठ आओ चल। फिर वो उसी वक्त उछलता कूदता हुआ खुदा की हैकल में चला गया, क्योंकि उसका नाम अजीब है। आमीन। यीशु के नाम में मोर्चे होते हैं। लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा और जो कुछ तुम खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। उसके काम अजीब है। उसने 4 दिन के मुर्दे को कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा, और लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। वो तूफानों को डांटता है तो तूफानों की जान निकल जाती है, तूफान थम जाते हैं। वो कोड़ियों को पार करता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिंदा करता, इसलिए कि उसका नाम अजीब है। सिकवा कहन के बेटे बदरूहे निकालने के लिए चले गए और जिसमें बदरूहे थी उसने क्या कहा? हम यीशु को भी जानती हैं, पलूस को भी जानती, पर तुम कौन हो? यीशु के नाम से मौत साफ होते हैं, फतह होती है, शिफा का काम होता है। इसलिए उसका नाम भी अजीब है और उसके काम भी अजीब है। नबी पैगंबर रसूल आए, उन्होंने बड़े अजीब काम तो किए, मौजज़ात भी किए, लेकिन किसी को यह नहीं कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। पर यीशु कहता उठ, अपनी चार पे उठा और अपने घर चला जा, तेरे गुनाह माफ हुए। और किसी के गुनाह माफ करना यह सिर्फ खुदा का काम है। हालेलुया। सो नंबर 2, मसीह, उसका नाम क्या है? और मसीह का मतलब है नसीहत करने वाला, सलाहकारी करने वाला, रहनुमाई करने वाला, गाइडेंस करने वाला। वो मशीनों का मशीन है और उसके अंदर यह काबिलियत है कि वो किसी दूसरे को अच्छा मशवरा दे सके और दूसरों को वही अच्छा मशवरा दे सकता है जो ये कह सकता है तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। आमीन। और वो आज हमें मशवरा देता है बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। मेहनत उठाने वालों और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो तो मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। ये उसका मशवरा है, ये उसकी गाइडेंस है, ये उसकी सलाहकारी है जो वो हमें देता है। और फिर एक और बात, तीसरी बात, वो खुदाए कादर है।
वो मजबूत खुदा है, वो एलोहीम खुदा है, वो कुदरत वाला है, वो अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम करता है। बाप भी कुदरत वाला है और उसका बेटा भी कुदरत वाला है, क्योंकि वो बाप में से निकला है, इसलिए बाप कुदरत वाला है, बेटा भी कुदरत वाला है और रूह कुद्स भी कुदरत वाला है। आमीन। और हम कुदरत वाले खुदा की इबादत करते हैं, जिसके बाद में दाऊद कहता है रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, दे मदद और शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। वो खुदाए कादिर है और उमर के खत में लिखा वो खुदाए महमूद है, और लिखा है ऐ खुदा तेरा तख्त अपना आबाद रहेगा। यीशु मसीह जो है उसके अंदर ये सिफ्त है कि वो खुदाए कादिर है, उसके अंदर ये सिफ्त है। और नंबर 4, वो अबदियत का बाप है। उसने कहा इब्तिदा मैं हूं और आखिर भी मैं ही हूं, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही इंतहा हूं। इससे पहले कि आदम बनाया गया, इससे पहले कि हवा बनाई गई, इससे पहले कि अब्राहम था, मैं बाप के साथ मौजूद था। और फिर उसने कहा आओ हम आदम को बनाएं। मैं अज़ल से बाप के साथ मौजूद था, इससे पहले कि कुछ भी पैदा हुआ, और जो कुछ भी पैदा हुआ है वो मेरे नाम और मेरे वसीले से पैदा हुआ है। इसलिए वो क्या है? अब्दियत का बाप है। और कलाम लिखा वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है, ला तब्दील, वो खुदा है। और नंबर 5, वो सलामती का शहजादा है। वो सलामती लेकर दुनिया में आया और उसकी बादशाही में अमन, चैन, सुकून होगा। हफरा तफरी, दहशतगर्दी, खून खराबा, लड़ाइयां, झगड़े उसकी बादशाही में ना होंगे, क्योंकि अभी जमीन पर 2 बादशाहियां चल रही हैं। एक खुदा की बादशाही चल रही है, जो मसीह को कबूल करते हैं और उसकी ताबेदारी में चलते हैं, उनकी जिंदगी में मसीह की बादशाही, खुदा की बादशाही है। लेकिन जो नाफरमान है, जो गुनाह में है, जो इब्लीस के हाथ में है, उनकी जिंदगियों में इब्लीस की बादशाही चल रही है। और आपको पता इब्लीस ने यीशु को क्या कहा था? तू मुझे झुककर सिजदा कर तो दुनिया की सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। क्योंकि अभी जमीन पर शैतान की बादशाही का जोर है। ज्यादा लोग कुशादे रास्ते में से गुजर रहे हैं और थोड़े लोग हैं जो तंग दरवाजे में से गुजर रहे हैं। लेकिन जब 1000 साल बादशाह आएगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यशायाह की किताब उसके 11वें बाब में लिखा है कि शेर और बकरी का बच्चा इकट्ठे रहेंगे और छोटा बच्चा जो है वो सांप की बिल में हाथ डालेगा, सांप उसको ना काटेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बागे अदन में था, वैसे ही वो दोबारा माहौल आएगा। और 1000 साल बादशाह के बाद जब आखिरी अदालत हो जाएगी तो लिखा है कि बेटा जो है वो अपने आप को बाप के सुपुर्द कर देगा और फिर हमेशा अब तक चैन, सुकून और आराम होगा, और आंसू नहीं होंगे, और धूप नहीं होगी, भूख नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, नॉर्मैलिटी होगी। हालेलुया। और लोग जो है वो रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है वो वहां पर मौजूद होगा। रोशनी की कोई जरूरत नहीं होगी, वो आफताब सदाकत है, वो वहां पर मौजूद होगा और हर तरफ नूर ही नूर होगा। आमीन। इसलिए वो सलामती का शहजादा है। वो हमारे लिए सलामती लेकर आया, वो हमारे लिए निजात लेकर आया, वो हमारे लिए खुशी लेकर आया। उसने हमारी सारी सजाओं को अपने ऊपर उठा लिया है, उसने हमारी सारी मुशक्कतों को, लानतों को अपने ऊपर उठा लिया है। इसलिए उसने कहा है ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ के नीचे दबे हुए सब लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। वो मुझे और आपको आराम देने के लिए आया है। और उसने खुद कहा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और गुनहगारों को निजात देने के लिए आया है। तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को है। मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने के लिए आया हूं। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि हम नए नए कपड़े पहनते हैं, हम नए शूज पहनते हैं, अच्छे खाने खाते हैं, घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, पर अगर दिल की चरनी उसके लिए नहीं सजाई तो फिर वो हमसे खुश नहीं है। वो चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, तेन चंगिया चीज़ां नाल वो है जाता। पर अगर हमने अपना दिल, अपनी जिंदगी, अपना टाइम अगर हमने उसको नहीं दिया तो फिर आज वो कहता है ऐ मेरे बेटे मुझे अपना दिल दे। मैं तो उस्मान को छोड़कर आया था ताकि मैं तेरे दिल में रहूं। मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और अगर तू मेरी आवाज को सुनेगा तो मैं तेरे पास, तेरे साथ अंदर आकर तेरे साथ खाना खाऊंगा।
اور آج جتنے لوگوں نے ابھی تک مسیح کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اپنا دل، اپنی زندگی، اپنا ٹائم اس کو نہیں دیا، دنیا کو، رشتہ داروں کو ہم ٹائم دیتے رہے، شاید فیس بک کو ہم بڑا ٹائم دیتے رہے، شاید ڈراموں کو، فلموں کو ہم بڑا ٹائم دیتے رہے، لیکن آج میرا اور آپ کا مسیحا کہتا ہے کہ مجھے ٹائم دو، میں آسمان کو چھوڑ کر تمہاری خاطر آیا ہوں، مجھے ٹائم دو۔ لکھا وہ اپنوں کے پاس ہے لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، پر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ جسم سے، نہ انسان کے ارادے سے، نہ خون سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ آج میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی لوگ ٹی وی پر بھی سن رہے ہیں میں ان کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اس میسج کو غور سے سنا ہے تو آج مسیح آپ کو بلاتا ہے میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور توبہ کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ اٹھائیے جنہوں نے سنجیدگی کے ساتھ ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا، ان کی زندگی کا یہاں پر کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں، جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ آئیے اپنے دل کو، اپنی زندگی کو اس کے سامنے اٹھیلیں اور خالی کریں۔ آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس کلام کے لیے جو تو نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے۔ آسمانی باپ، جتنے بھی بہنوں بھائیوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے، بچوں نے اس کلام کو سنا ہے، یہ سنا ہوا کلام بے تاثیر واپس نہ لوٹے۔ آج جتنے بھی لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر، اور باپ ان کو نجات دے، اور آسمانی خدا ان کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے دھو، پاک اور صاف کر، تاکہ جب تک بھی زندہ رہیں تیرا بیٹا ہمارا خداوند یسوع ہم سب کی زندگیوں سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ تیرا روح، تیرا دبدبا، تیرے پاک ان کا کنٹرول ان کے اوپر چاہتا ہے، ان کو اپنے ہاتھ میں لے اور ساری زندگی سنبھالنا اور گمراہی سے، برگشتگی سے بچانا اور محفوظ رکھنا۔ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس، خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔